Hi guys, I'm here to teach how to reverse the video and how to overlay the video. Just watch until the end guys. So here, extract the audio. So binalad ko lang dyan, then click yung saan yung gustong i-edit. Tanggalan nyo yung volume ng yung video para makakonsentrate kayo kung saan kayo comfortable mag-cut ng video dyan. Then cut nyo dyan. Hindi ko kasi alam paano mag-tutorial. First time ko kasi to. Then that's cut nyo lang dyan 5 times. Then after that, you need to duplicate 5 times. After to duplicate, dyan na kayo mag-edit out yung reverse. Yan sa pangalawa, then pang-apat. Yung dyan, pangalawa. Reverse lang. Click yung reverse. Dyan, yan. Click yung reverse. Then yung pang-apat, reverse din. Wait nyo lang dyan guys for a few minutes. Nag-load din kasi yan. Yan, kompleto na. Wait nyo lang yung result. Medyo delay kasi yung ko guys, cellphone guys, kaya kasi siya ganyan. Dito naman tayo sa overlay guys, kung paano mag-edit. Then in-overlay ko yung in-edit ko. Yan guys. Yan yung nasa TikTok ko guys. Yung pinost ko bago lang. Makikita nyo lang doon, new post. Adjust lang yung screen nya. Yan. Medyo sakto lang yung mababagay sa screen. Depende sa inyo kung saan nyo ilagay. Pwede nyo ilagay sa charot, biro lang. Then punta naman tayo dito sa filter, 100%. Yan guys. Then tapos na. Wait nyo lang yung result guys. I'm dying.